भलरे रहिबाकु हेले निज मन को नियंत्रण करिबा शिखंतु। अन्यठू आशा करिबा छाड़ी दियंतु। लोकक कथा को देह को नियंतु नाही। छुट छुट विषय रे कष्ट पाइबा बंद करि दियंतु। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजातिकेशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पाई आज भी नहीं आसी आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिना प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 जुलाई मास 13 तारिख, उड़िया आषाढ़ मास 29 दिन, रविवार, कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, जहाँ रात्रि 12:14 पर्यंत रहुची। तापरे चतुर्थी तिथि आरंभ होउची। आज श्रावण नक्षत्र, जहाँ दिबा 6:29 पर्यंत रहुची। तापरे धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होउची। आज मकर राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती, जहाँ संध्या 6:42 पर्यंत। तापरे चंद्र कुंभ राशि रे अवस्थापन करिवे। आज सूर्य उदय होउचंती, जहाँ प्राप्त 5:17 रे। सही बळे सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 6:23 रे। आज जुग्नि रहिची अग्निकोण रे, जहाँ रात्रि 12:14 परे जुग्नि नैऋत्य कोण रे रहिबे। आज जहाँ की घात चंद्र रहिची सिंह राशि व्यक्तिंकर, जहाँ संध्या 6:42 पर्यंत। तापरे घात चंद्र रहिबो मिथुन राशि व्यक्ति एवं मीन राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि मेष राशि व्यक्तिंकर। आज जहाँ की मूर्त व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष फल रहुछि, जहाँ की कृषि संतान हानि। आज तृतीया रे श्राद्ध, निषिद्ध खाद्य रहिछि कुटुळ, तत्सहित रविवार जुगु आमिष, बीरी, मसूरी, अदा, नीम, दुग्ध जातीय खाद्य भोजन निषेध रहिछि। तेबे आज आपण माने शुभ कार्य गुड़िक करि परिबे, जहाँ की नामकरण, निष्क्रामण, चूड़ाकरण, कला संगीत विद्या आरंभ, पुरातन ग्रह प्रवेश, देवता गठन, क्रिय वाणिज्य, पुण्य आरंभ, औषधिकरण व सेवन, आरोग्य स्नान, फल प्रभाव, बीर्जरोपण, वृक्षरोपण, धान्य स्थापन, रणग्रहण व तार दान, नवार्ण, नवसज्जा उपभोग, साध्यभक्षण प्रभृति करि पारिबे। आजिर शुभ वार्ता, ज्योतिष शास्त्र अनुसार किछि उपचार साहाय्य रे जणे व्यक्ति तांको जीवनर समस्त समस्या को दूर करि पारिबे। बारंबार विफलता परे मध्य आपनको निश्चित उपाय गुड़िक करिले आपणकर भाग्य परिवर्तनशील हुए। आपणकर भाग्यर बंदर ताला खुली जीवो। सप्ताहर प्रत्येक दिन आपणक जीवन उपरे अनेक प्रभाव पकई थाए। कोउ दिनटी आपणकु निश्चित भल दिन होई थाए, केउ दिन अति खराब दिन होई थाए। यह सबु आपणक कुंडलीर ग्रहर स्थिति जुगु होई थाए। तेबे आपणकु शुभ फल पाई आपणकु उपाय निश्चित करिबाकु पड़िबो। तेबे जाई प्रत्येक दिन आपणक जीवनर जो समस्या रहुछि से समस्या रु आपण मुक्ति पाई पारिबे। तेबे आपणक जीवन रे जहा कि चाकरी समस्या, व्यवसाय पई आपण बहुत चिंतित अछंती, तेबे रविवार दिन जहा कि बही जाउथिबा पानी रे गुड़ एवं चाउल मिसाई प्रभावित करंतु। एहा द्वारा भगवान सूर्य प्रसन्न हुअंती एवं आपणकर चाकरी व्यवसाय क्षेत्र रे निश्चित प्रगति आनी थांती। आजिर अशुभ बेला जहाँ प्राप्त रु दिबा 6:57 मध्ये रहिछि,
काल बेला सेही भली अपराह्न 4 घटिका 48 रु जहाँकि संध्या 6 घटिका 28 मध्य रही जहाँकि काल बेला सहित राहु काल सेही भली दिवा 1 घटिका 31 रु दिवा 3 घटिका 10 मध्य रही 12 बेला तेणु 12 बेला काल बेला एवं राहु काल समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा दिवा 9 घटिका 42 रु दिवा 12 घटिका 20 मध्य रही शुभ बेला सेही भली दिवा 3 घटिका 52 रु अपराह्न 4 घटिका 47 मध्य रही शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय। मेष राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य रे आपण सफलता अर्जन करिबार पूर्ण ग्रह माने आपण को साथ देउछंती। आज मेष राशि व्यक्ति जे कोनोसी कार्य करिथिले से कार्य रे सिद्धि हस्त सहित पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य मध्य आपण संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो। तेबे आज व्यक्तिगत कार्य रे आगो को बढ़िबा सहित ऑफिस जनित कार्य जदि किछि जड़ित थिबो से कार्य को संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करुथिले निजर प्रतिष्ठा जाहिर करिवे मान सम्मान वृद्धि होबार अनेक जुग रहुची। तेबे शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज उत्तम जुग रहुची जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुची। तेबे आज मेष राशि व्यक्ति जो माने प्रेम जनित जड़ित क्षेत्र रे अछंती सेमानक पई आज उत्साहर दिन जहा कि अनेक भाव प्रीति देखा दबा सहित नूतन प्रेम वार्तालापर सुजोग रहुची जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुची। तेबे आज मेष राशि व्यक्ति आपणकर परिवार वर्ग बंधु वर्गक सहित भल संबंध रहिबो जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुची। तेबे जो माने विवाह जनित क्षेत्र रे पुत्र मानक ठारू टिके संबंध भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज मेष राशि व्यक्ति जहा कि शत्रु माने आपन को किछि मात्रा रे विचलित करि पारंती तेबे यहा प्रति सचेतन रहिले आपनक पई उत्तम दिन पटिबो। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज दूर यात्रा करूतिले आपनकर कार्य सफल हेबो। आज मेष राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुसार लाभ करिवार उत्तम जुग रहुची जहा आपनक भाग्य चक्र रु जणा पडुची। तेबे आज मेष राशि व्यक्ति नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपण को संपूर्ण सहयोग करूछंती। आज मेष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज ताहा समाधान होबार अनेक चांस रहुची। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 6 भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक विषय। वृष राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य रे आपण टिके ध्यान सहकारे करंतु कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा ठारू निजकु दूरता अवलंबन करंतु। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज जेकोसी कार्य करूछंती विशेष करी हाथे मापी चाखंडे चाल हिसाब रे कार्य करंतु जहा आपनक पई भल हेबो। विशेष करी दैनंदिन कार्य विलंब युक्त कार्य क्षेत्र रे अनेक समस्या बाधा विघ्नता उत्पन्न होबार अनेक चांस रहुची। तेणु वृष राशि व्यक्ति यहा प्रति निश्चित ध्यान दबा सहित आपणकर ऑफिस जनित कार्य रे जदि किछि जड़ित थिबे ताहा समस्या भितरे पसी जिवे एवं कार्य अनेक चाप वृद्धि होई पारे। तेणु यहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज वृष राशि व्यक्ति जहा कि जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करूछंती सेमानक पई आदु आजि भल दिन होई न पारे। अनेक विरुद्ध आवास आसी पारे। निज भितरे आपणकर मनांतर मानसिक अस्थिरता एवं मान सम्मान हानि होबार चांस रहुची। आज वृष राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आदु उत्तम दिन होई न पारे। तत्सहित निजर पाठ पढ़ा क्षेत्र रे मध्य अवहेला युक्त रही पारंती। आज वृष राशि व्यक्ति जहा कि जो माने परिवार वर्गक सहित जड़ित अछंती अनेक मनांतर सहित आदु भल दिन होई न पारे।
तत्सहित प्रेम जगत रे जो माने जड़ित अछंती वृष राशि व्यक्ति आज अनेक मनांतर कलह देखा दे पारे। तेणु यहा प्रति सचेतन रहिबा सहित नूतन प्रेमर वार्तालाप जो माने इच्छा प्रकट करी रखिचंती आदु आदु आज दूरता अवलंबन करंतु जहा आपनक पई भलो हेबो। तेबे आज वृष राशि व्यक्ति बंधु वर्गक सहित मध्य संबंध मनांतर जुग रहुची। तेणु यहा प्रति ध्यान दबा सहित व्यापार वाणिज्य रे आपण आज जहा कि विफलता सामना करबा को पड़ी पारे। तेणु व्यापार वाणिज्य रे निश्चित ध्यान सहकारे करंतु नूतन व्यापार वाणिज्य करंतु नाही जहा आपनक पई भलो हेबो। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज धार उधार काहाकू दियंतु नाही। नूतन कार्य पई जदि दूर यात्रा करूचंती से कार्य विफलता सामना करबा को पड़ी पारे। आज वृष राशि व्यक्ति जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपनकर स्वास्थ्य जदि पूर्वरु समस्या थिबो आज वृद्धि होबार अनेक चांस रहुची। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 4। भाग्य रंग आपण धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे आगो को बढ़िबा सहित कार्य रे सफलता अर्जन करिवार उत्तम जुग रहिछि। आज जहा कि निजर कंपटीशन क्षेत्र रे मिथुन राशि व्यक्ति निश्चित आगो को बढ़िबा सहित शत्रु मान को पराजित करिवार क्षमता आपनक पाखरे देखा देबो। आज मिथुन राशि व्यक्ति जहा कि ऑफिस जनित कार्य रे निश्चित उत्साह सहकारे करिवे तत्सहित मध्य खुशी अनुभव करि पारंती। तेबे आज मिथुन राशि व्यक्ति जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करूछंती आपनकर कार्य किछि मात्रा उत्साह प्रदान करि पारे। आज मिथुन राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर निजर पाठ पढ़ा क्षेत्र रे मध्य आपण टिके आगो को बढ़ी पारंती जहा आपनकर भाग्य ग्रह किछि मात्रा रे सहाय्य करूछंती। आज मिथुन राशि व्यक्ति जो माने प्रेम जगत रे अछंती निजर उत्तम जुग रहुथिबारु आज प्रेम संबंध भलो रहिबो। नूतन प्रेम वार्तालाप करिबा पई किंतु आदु आज भलो दिन होई न पारे। तेबे आज मिथुन राशि व्यक्ति परिवार वर्ग एवं बंधु वर्गक सहित भलो संबंध रही पारे किंतु किछि मात्रा रे मनांतर आसी पारे। तेणु यहा प्रति मिथुन राशि व्यक्ति टिके ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज मिथुन राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपण आशा अनुଯାୟୀ लाभ करि न पारंती किंतु क्षति मध्य हेबो नाही। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति ठारू टिके दूरता अवलंबन करिले आपनक पई भलो हेबो। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज टिके धार उधार ठारू टिके दूरता अवलंबन करिवार निहाती आवश्यकता रहिछि। आज मिथुन राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपनकर स्वास्थ्य समस्या अनेक मात्रा रे वृद्धि होई पारे। तेणु यहा प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। विशेष करी पूर्वरु जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो निश्चित सचेतन रहिले आपनक पई भलो हेबे। नहले आपण स्वास्थ्य समस्या भितरे जहा कि जड़ित रहिबे जहा कि दिनोटी अनेक अस्थिरता देखा देबो। तेबे आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 2। भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 75% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिंक विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य रे आपण आगो को बढ़िबार उत्तम जुग रहिछि। निजर कार्य रे जहा कि उत्साह एवं किछि आगो को बढ़िबार निजर कार्य सफलता प्राप्त करिबार उत्तम दिन होई पारे। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य आगो को बढ़िबा सहित आपण ऑफिस जनित कार्य जदि कार्य करूथिबे निश्चित कार्यटी उत्साहजनक हेबो एवं मनरे बहुत आनंदित होई पारंती। आज कर्कट राशि व्यक्ति किछि नूतन कार्य रे मध्य भाग नबार उत्तम जुग रहिछि। आज जहा कि कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करूथिबा व्यक्ति मानक पई उत्तम जुग रहुछि। तत्सहित मान सम्मान वृद्धि होबा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज जहा कि पाठ पढ़ारे जहा कि निजर मनोवृत्ति बढ़ी पारे। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति
प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर संपर्क वृद्धि करने सहित नूतन प्रेम वार्तालाप करने आज उत्तम जुग रहुची। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति जदि आपण जहाँकि विवाह जनित किछि मांगलिक कार्य जदि आपण इच्छा प्रकट करुछंती तेबे ताहा आपणक पई उत्तम दिन होई पारे। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर जदि नूतन व्यापार वाणिज्य करिबा पई आज भल दिन होई पारे। तत्सहित व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे जो माने कार्य करुछंती निश्चित आपण आशा ठारू अधिक लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुयोग रहुची। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति जहाँकि अर्थ संचय करिवार पूर्ण सुयोग रहुची। तेबे पूर्वरु करिथिबा परिश्रमर फल प्राप्त करिवार पूर्ण जुग रहुची। आज कर्कट राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज निश्चित ताहा समाधान होबार अनेक चांस रहुची। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 2। भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई जहाँकि जेकोनोसी गुरुत्व निष्पत्ति नबा पई पूर्ण शुभ जुग रहुची। आज सिंह राशि व्यक्ति जेकोनोसी कार्य करिवे से कार्य रे सफलता हासिल करिबा सहित किछि नूतन कार्य मध्य करि पारंती। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आपणकर प्रतिभा निश्चित परिप्रकाश होबार पूर्ण जुग रहुची। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति आज ऑफिस जनित कार्य क्षेत्र रे जदि कार्य करूछंती निश्चित आपणकर कार्य आज उत्साहजनक होबार पूर्ण जुग रहुची। आज सिंह राशि व्यक्ति जहाँकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करुवा व्यक्ति आज निश्चित एक सफलतार दिन होबा सहित आपणकर मान सम्मान वृद्धि होबार पूर्ण जुग रहुची। आज सिंह राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज निश्चित एक उत्तम दिन होई पारे। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति जो माने प्रेम दुनिया रे जड़ित अछंती सेमानक पई आज उत्साह एवं आनंदित दिन होई पारे। तत्सहित नूतन जो माने प्रेमर वार्तालाप करिबा पई चाहुचंती आज निश्चित आपणक पई शुभ जुग होई पारे। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति जहाँकि आपण व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे जदि कार्य करूछंती निश्चित आपण आशा अनुसार अधिक लाभ करिवार पूर्ण सुयोग रहुची। तेबे आज व्यापार वाणिज्य रे निश्चित लाभ करिबा सहित नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपणकु संपूर्ण सहयोग करूछंती। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति आज अर्थ संचय करिवार मध्य शुभ जुग रहुची। आज सिंह राशि व्यक्ति परिवार वर्गक सहित एवं बंधु वर्गक सहित भल संबंध रही पारे। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज दूर यात्रा करुथुले से दूर यात्रा रे आपणकर कार्य निश्चित सफलता आड़कू अग्रगति करि पारे। आज सिंह राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य स्थिर रहिबो जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुची। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 7। भाग्य रंग आपण हलदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 85% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिंक विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई एक अस्थिर दिन होई पारे। मनरे आनंदित होबा आज नास्ति जुग रहुची। तेणु कन्या राशि व्यक्ति आज कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करिबा सहित निजर कार्य प्रति सचेतन निश्चित रुहंतु। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे अनेक अस्थिरता सहित निजर ऑफिस जनित कार्य रे विलंब युक्त होई पारे। तेबे आज कन्या राशि व्यक्ति निजर कार्य गुडी को निश्चित ध्यान पूर्वक करंतु। तत्सहित आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करुथिबा व्यक्ति माने निजर अस्थिरता मान सम्मान हानि होबार अनेक चांस रहुची। आज कन्या राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर पाठ पढ़ारे अवहेला युक्त रहुची। तेणु निश्चित निजर पाठ पढ़ा प्रति सचेतन रुहंतु। आज कन्या राशि व्यक्ति जदि दूर यात्रा करुछंती सेथिरे कार्य सफलता होबा भारी कष्टकर जुग बनउची। आज कन्या राशि व्यक्ति
ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବେ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବେ। ତେବେ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଜି ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଦୌ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ତେବେ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ତାହା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସାହଜନକ ହୋଇପାରେ, ନିଜର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଅଧିକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସାହଜନକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ସାଥ ଦଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣ କିଛି ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପଢାପଢି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ମଧୁର ଭାବ ପ୍ରବଣତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ମାତ୍ରାର ହାନି ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଜମି ଜମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୀଡା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଥିବ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଅଧିକ ପୀଡାଯୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 70% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ରହିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି
ଯାହାକି ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା ଦଉଛି। ତେବେ ଆଜି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ପାରେ। ତେବେ ଆଜି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବନେଇବା ସହିତ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ରହିବେ। ଆଜି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଜାହିର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଦୌ ତ୍ରୁଟି ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାପ ବଢିବ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢାରେ ଆଜି ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଏକାଗ୍ରତା ଜାହିର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର ଯାହାକି କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଦୌ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ଏବଂ ମାନସିକ ପୀଡା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ କରି ନ ପାରନ୍ତି ବରଂ କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ, ତେଣୁ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ତେବେ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଠାରୁ ଆଜି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଆଜି ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ପେୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି,
କିଛି ଆଜି ଉପହାର ଆପଣ ମିଳିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଥିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦିତ କରିପାରେ ଅଫିସ ଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ବନି ପାରନ୍ତି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହିବା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉନ୍ନତ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ମାନେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଆଜି କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ମାନସିକ ପୀଡା ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରତି ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟହାନି ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି, ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଯାହାକି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଆଜି ଯାହାକି ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ହୋଇନପାରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳ ଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମତଭେଦ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ସହ ଦବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହାକି ନୂତନ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବେ। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାହାକି ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ତେଣୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରହିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି।
तेणु कुंभ राशि व्यक्ति यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। आज कुंभ राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही 1, भाग्य रंग आपण सुनेली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज भाग्य ग्रह अति उत्तम जुग रहुची। आज आपणकर भाग्य उदय जुग कहले अतृप्ति हेबो नाही। तेणु आज मीन राशि व्यक्ति जेकोसी कार्य करुछंती से कार्य रे निश्चित सफलता अर्जन करिबा सहित किछि कार्य समस्त को दृष्टि आकर्षण करि पारंती। आज मीन राशि व्यक्ति जहाँकि आपणकर कार्य कौशल संपूर्ण भिन्न प्रकार होई पारे एवं निजर कार्य क्षेत्र रे आगको बढ़िबा सहित दैनंदिन कार्य आपण संपूर्ण सहयोग करिवे सांगसाथी माने। तेबे मीन राशि व्यक्ति पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य मध्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देई पारे। आज मीन राशि व्यक्ति जहाँकि जो माने ऑफिस जनित कार्य रे जड़ित अछंती सामानकर कार्य निश्चित उत्साहजनक होई पारे एवं आपणक उपरस्थ कर्मचारी आपणक ऊपर संपूर्ण फिदा रही पारंती। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज आपणकर प्रेम जगत रे जो माने जड़ित अछंती आपणक पई एक उन्नत दिन होई पारे जहाँकि नूतन प्रेम वार्तालाप करिबा पई ग्रह माने संपूर्ण सहयोग करिबा सहित जो माने प्रेम जगत रे अछंती आज मधुर वार्तालाप करिबार ग्रह माने शुभ जुग रहुची। तेबे नूतन जो माने विवाह करिसंती जहाँकि सेमानकर भल संपर्क रहिबो जहा आपणकर पूर्वरु जदि समस्या थिबो आज समाधान होबार चांस रहुची। आज मीन राशि व्यक्ति परिवार वर्ग एवं बंधु वर्गक सहित भल संबंध रहिबा सहित जो माने आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुछंती निश्चित आपणकर आज सुख्याति अर्जन करिवार संपूर्ण ग्रह माने आपणको साथ दउछंती। आज मीन राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य ग्रह संपूर्ण शीर्ष स्थान रे रहिछि। आज मीन राशि व्यक्ति जहाँकि व्यापार वाणिज्य करुथुले आपण आशा ठारू अधिक लाभ करिबा सहित नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपण को संपूर्ण सहयोग करुछंती। आज मीन राशि व्यक्ति अर्थ संचय करिबा सहित पूर्वरु देइथिबा बाकिया अर्थ फेरी पाइबार अनेक चांस रहुछि। आज मीन राशि व्यक्ति आपणकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज निश्चित समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 8, भाग्य रंग आपण गुलाबी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।